Gitu kami. Okay. Okay, pwede mayong buntag mga kaigsunan ug kumusta mo diha live tas programa sa Timbangan sa Katarungan. Alang sa mga viewers atong ipanginaot nga naamo sa may panglawas og usab diha sa gawas sa nasod, mayong buntag, mayong hapon, mayong kadlawon, mayong udtog, mayong gabi. Og diha po sa California, mayong buntag diha ni Mr. and Mrs. Dioscuro Bago. Usab po sa atong partner sa atong pagministeryo diri sa Pilipinas mga kaigsunan. Salamat kayo sa mga pagsuporta sa mga buluhaton sa Dios Today Pilipinas, Mr. and Mrs. Dioscuro Bago. Sa walay paglubad nga pagpaluyo sa ato usab igsuon nga pagsangyaw sa maayong balita. Saban pa nga nagatabang sa itong programa, salamat kayo og sa tanan usab nga mga baser, mga baser ba? Maayong buntag pa ninyo diha. No, di magid kalaing kalikayan natin mga baser, mga igala tungod kay kinig maigo na sa bersikulo. Pagkaigo na kanis bersikulo, muriak na yun. O diya, mingon dayon nga, atakihon sa minimum. Ano mga ataki, magkana mo? Dili kita pangataki. Biblia gani ang basahon. Biblia gani ang isgutan igsoon. Unya, inigbasa sa Biblia, ato manantanan. Wala man nabuhat ang Biblia nga alang sa lamang kapundok. Di ba? Tungod kay ang Biblia, wala man relihiyon, wala man gilabanan. Mao na nga inigbasa sa bersikulo sa Biblia, kung mga igo tao, duko na kita. Di ba? O, kung mga igo ta sa bersikulo, may galang atong basahon, ayaw mo kasuko na ako, kay ang Ginoo may kasulti at dili man ako mga kaigsunan. Ako na lang gibasa, dayon ako pong gipahibalo ninyo, ang ako sang nabasa. Nga naman tungod ka ang pinadayag 1 versikulo 3, bulahan ka to nagabasa sa pulong sa propesya. O bulahan ka to nagpatalinghog o nagtuman ni ini, kay ang panahon duol na. Sa ato pa doon ay bulahan, kisa ni bulahan, ang nagabasa, o niya nagabasa po nagtuman, bulahan na siya. Bulahan po tong nagpatalinghog o nagtuman, sab, kaya naamo siya na minaw nga di po mutuman. So, nag-partner, bulahan to nagbasa, o niya nagtuman siyang gibasa. Bulahan po itong naminaw nga, iya pong gituman ang iyang nabati. Mauna yung mga bulahan, mga kaigsuunan. Pero igor ka po ka nagbasa, di ka mutuman, di po ka bulahan. Igor ka po naminaw, di po ka mutuman, o di sa kabulahan. Tungod ka, adun na partner, bulahan ka to nagbasa, o niya nagtuman, o niya bulahan po itong naminaw, o niya nagtuman sa. Mao na ang niini nga kabundagon tagaan tagpagtagad ang hustong paagis bautismo. Kanang bunyag ba nga hustong paagi? Isgot kini tag hustong paagi but pasabot na naapoy dili hustong paagis pagbunyag. Yang pangutana may galak kanos aman mahimong husto ang bautismo. Kanos aman mahimong husto ang imong doktrina. Di ba? Buti pasabot ng kaigsuunan nga mahimo lamang husto ang imong pagtulunan kung kana adunay basihanan. Apan na pangutana o sa basihanan? Dili po sa mga referensya, dili po sa mga encyclopedia. O kung dili ang basihanan nga mahimong husto ang imong doktrina o ang imong pagtulunan, mao lamang ang Biblia. Mao na basihanan. Pero ang imong gibasihan to as referensya, unya dibangga nas Biblia, ay dili mao. So dili pwede. Kung inyo nang gamiton nga mao ni tinuod niya ang Biblia wala magsulti, kana mo na gitawag nga lang nga doktrina nga hinimog tao o gisaway na ni Kristo. O gisaway ni Kristo na. Namatod pa ni Kristo nga alaot ka mo matubad diha nga kadtong nagasimba sa mga doktrina nga nagasunod sa doktrina nga hinimo lang magtao ang ilang pagsimba di nako dawaton. Kay nga naman, gibiyaan ang balaod si Ginoo, ang balaod si Ginoo ato man uni ang gituman kadto ng pagtulunan sa tao nga gihimo o hinimos tao na mo na may tabo nga ang Ginoo di na modawat sa tong pagsimba. Usa na mga kaigsuunan ang ato nga bantayan, no? Sa kung nag-iingon ang basihanan sa tinuod nga doktrina, kung tinuod nga pagtulunan walay lain Biblia ra gina. Kay mao ni ang pulos Ginoo. Mao ni ang giingon nga kamatuoran.
masumala pa sa Juan sa City, balaara sila pinagis kamatuoran, kaya imong pulong mauman ang kamatuoran. Sa ato pa ang Biblia, pulong mas Ginoo, o mao ni ang kamatuoran. O mao sa ni ang matubadiha, gisulat nga gimanduan sa balaan nga espiritu. Mao gining Biblia mga kaigsunan. Usahay lang ang tao mabasa Biblia, magbuot og iya, no? Kana bitaw dili niya agdon ang hubad sa writer. Di niya matubasundon unsay giingon sa magsusulat. Ang ilang himuon nga sila magbuot unsa kanilang nabasa, ipahaom pod sa ilang gana, ipahaom sa ilang pagtulunan. So mahimo nang bubangga sa kahulugan o sa writer unsa ang iyang kahulugan sa iyang gisulat. So mo na bantayanan na karon niata sa pag-isgot sa gitawag nga tinuod nga paagis bautismo, ang husto nga bautismo, kinsa ang bunyagan, mauni ang tagaan natong pagtagad magkaigsuonan. Hibaw nga ang Biblia naghatag nato og kanang matupadiha mga sulundan, basihanan, asa ta mosunod. Sa Efeso 2 bersikulo 20 nag-ingon dito nga kamo tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostolis, mga manalagna, o si Kristo nga mao ang uluhang batos pamag-ang. So kining tulo ka mga basihanan, pinaagis mga manalagna, pinaagis mga apostolis, o pinaagi po ni Kristo. Nga sa ato pa, ang atong doktrina nga itudlo mga higala, giuyunan ni Kristo, giuyunan sa mga apostolis, o sa mga manalagna. So, kung ang atong gitudlo nga pagtulunan ni supak ni Kristo, ni supak sa mga apostolis, wa po'y tagnas Biblia, kana piki gina nga magtulunan magaigsuonan. Muna itong bantayan pag-ayo, no? Mao na nga sa ato igsuon nga pagtuon karon, sa ako nang giingon, ayaw pag-unahuna ang nangatake ta. Kung dili ato lang gibasa unsay naa sa Biblia, atong itudlo ninyo tungod kay awhag ni Ginoo. Zacarias 8:16, isulti ang tinuod ngadto sa imong isig katao. Nga naman kay kung dili ta masayod sa tinuod, malaglag biya kita. Oseas 4:6, patod pa diha nga ang akong katawhan ginalaglag kay nagkulangan sa kebalo. So kung ang tao magkulangan sa kebalo, walay igsimti na, walay inosente. Pasig miingon ta nga, ay inosente magubrado, ako kay bawa na, busa wa ko'y labot na, dili ko silutan kay inosente magko ana. Igsoon ang Ginoo bisan pagwa ka masayod na agihapoy silot ng galang nga paabuton sa mga tao nga miingon nga sila inosente. Jeremias 2 bersikulo 35, bisan pa niini ikaw nag-ingon ako inosente. Sa pagkatinuod ang iyang kasuko gipaiway gikan kanako, ani akaron pagahukman ko ikaw kay ikaw nagaingon ako wala makasala. Agi hukom. Mingon tag inosente ta, mingon tag ko makasala, ingon ang Ginoo nga naagi hapoy paghukom sa mga inosente. Naagi po miingon, naagi po paghukom sa mga tao nga mingon wa ko makasala ka okay ba? Adunay paghukom gyapon nga paabuton mga kaigsuonan. Mao na nga karon hinung panahon na murag ang tao siguro murag gamay lang wa sila masayon. Ano man kay social media, grabing wali, grabing kumbate. Bisan asa igsuon nga mga suok sa kalibutan adunay ginihimo nga mga wali. No, og are mo sa mga SDA, basta lang minalihay mga igsunan, radyo, telebisyon, diha pa sa mga publiko, ginihimo ang pagsangyaw sa maayong balita aron masayod ang tanan. Mao na nga ang uban masakitan tungod kay wa kay baw sa mga doktrina nabaguhan. Mao na nga mingon iso lang ng atake na punta. Igsoon wag kita mga atake. Now karon, unsa man ining bautismo mga kaigsuonan? Sa Griego nga pinulungan gitawag sa baptiso. Kay naibaw ta nga ang Griego ang bag-ong tugon gisulat das Griego. Unya kay gisulat mas Griego, ang Griego di ay sa bautismo baptiso. Unya ang baptiso sa iyang kahulugan to immerse or to dip into water. Sa ato pa ang bautismo mauna nga ang atong lawas
ihumor sa tubig. Tibuok lawas nga musaom na sa tubig. O niya mahawas po sa tubig. Maunay gitawag nga baptiso, mga kaigsuunan. Ngani, giuyunan na sa libro, kining Biblia nga Kristohanong Katilingban, giuyunan dito sa ilang autor sa usa ka pari nga nagkomentaryo nga ang kahulugan sa bautismo mao ang pagsaom ug ang paghaw sa tubig. Ano ini ato basahon sa Lucas 1 o Lucas 3 sa footnote may tungod sa bautismo ningon diri. Ang kahulugan sa bunyag mao ang pagsaom sa tubig ug ang paghawas sa tubig. Sa ato pa ang kahulugan sa bunyag mao nga musaom ang lawas sa tubig unya mahawas pod gikas tubig. Mao nay gitawag nga insakto nga paagis bautismo. Buti pasabot nga ang paagis bautismo nga insakto kanang immersyon. O dili itong wisik-wisik. Kung Biblia ang basihan mga gisuunan, ang bunyag nga wisik-wisik wala itudlo sa mga apostolis. Wala po na itudlo ni Kristo. O wala po'y apostol nga nag-perform or naggamit anang bunyag nga wisik-wisik. Tungod kay sa atong gitunaan mga gisuunan, nahibalo ang mga apostolis nga ang hustong paagis bautismo ang lawas ilubong sa tubig. Ilubong sa tubigon nga lubnganan. So mo ni kahulugan diha mga kaigsuunan. Nakaron. Kung mauni ang plastada, kung mauni ang husto nga paagis bautismo, buti pasabot nga gigamit dis mga apostoles, gigamit ni Kristo og mismo gani si Kristo mga kaigsuunan ang bautismo nga iyang naagian dili wisik-wisik o dili immersyon. Ari ka sa Mateo 3:13-16. Ang atong Ginoo miadto ni Juan Bautista. Kay si Juan Bautista maogi usa ka apostol nga namunyag pag-una. Mo nang iyangan John the Baptist kay siya magi matubad diha nagbautismo pag-una. Karon adto ang Ginoo o miingon ang Ginoo nga Juan bunyagir ako. O niya ning gustuhan ako unta ang angay bunyagan nimo. Ano ikaw mo hinuon? Og sige ang Ginoo miingon itugot lang Juan kay angay nato ning kini pagabuhaton aros pagtuman sa tibuok pagkamatarong. Og siyon mitugot na lang. Og sa nabautismuhan na si Jesus siya mihaw-as dayon gikan sa tubig. Ato pa kanang pulong nga mihaw-as. Buti pasabot nga ang atong Ginoo dito gikas ilawom. Gikas ilawom. Humas bautismo ang atong Dios mihaw-as dayon gikan sa tubig. Kasi ato pa ang bautismong gigamit ni Kristo, dili wisik-wisik. Ang bautismong gigamit sa San Juan, dili wisik-wisik kundi immersyon. Tungod kay ang atong Dios nga si Kristo, miyaw as mandayon gikas tubig, humas bautismo. Na karon nagsugo bas Kristo nga ang bautismo nga niya ayan agian, mao ba atong sundugon? Now, mabasa na sa Marcos 10. Nga matod pa ni Kristo nga ang bautismo nga akong naagian inyo sanang buhaton. Na sa tutanawon ang Marcos 10 versikulo 39. Kaya ingon diri mga kaigsuonan sa mga pahayag sa balang kasulatan. Ato pa na tagod-taguron ba kayo para di ta mo sipyat ba? Gana 39. Sila mitubag nga nag-ingon makahimo kami og si Jesus miingon kanila sa kupa nga akong ginaimnan magainom kamo og sa bautismo nga ginabautismo kanako pagabautismuhan kamo. Sa ito pa ingon na Ginoo nga sa bautismo nga akong naagian kamo usab pagabautismuhan sama sa bautismo nga akong naagian. Nakaroon ang bautismo nga naagian ni Kristo, immersyon man. Paglubong man sa tubig ang iyang paagis bautismo. Niingon si Kristo nga ang bautismo nga akong naagian, kinahanglan inyo puning maagian. So, kung ang atong bautismo wisik-wisik, kung ang atong bautismo buuan ng ulos tubig, alwa nas Biblia, sayop na siya. Tungod kay ang gitundos Ginoo, di man buuan, di man wisik-wisikan, ang atong tibuok lawas mahumod mas tubig. Kay musaw man atong tibuok lawas, mauna ang gisulti sa balaan kasulatan. Mingon na ba ni mga siib di Katoliko, namumba na sab. Dili ginabumba, kaya mo nagingon na ginako.
Nga, kung Biblia gani ang basahon na to, kung doktrina ang basihan mga kaigsuunan, kung mga igo mga ganita, dili gina siya atake. Kung dili, igo lang ng pagpahibalo, nga kanang gigamit ninyo nga paagis bautismo, dili na husto o dili na mao kung ibase sa balaang kasulatan. Dili ginamao kung ang basihan Biblia, dili ginamao ang wisik-wisik o bubuan ng tubig ang imong ulo. Tungod kay ang naas Biblia, ang atong lawas, tibok lawas, mahumud na sa tubig. Buti pasabot nga atong lawas mailawom, gikas ilawom, human ana, muhaw asta, gikas tubig. O mauna ang gihimo ni Ginoong Hesus. Nang maglahi ta. Ingon pas Kristo 12:26, bisan kinsa ang moalagad ako, sundalan ko ninyo. Nakaroon kay ato masyang sundon, kay mga lagad ba ni Kristo. Ang paagi sa bautismo ni Kristo, immersion man. Unya kay ato masyang sundon, nganong ato mambunyagan ng wisik-wisik, or kanang bubuan ng ulo. So, nisupak mo ni Kristo sa iyang pagtulunan, nagitudlo, mga kaigsunan. So, mo na ingon ana, dili na panghilabot, dili pangatake, kung dili, nagsulti lang kus tinuod, unsa insaktong paagis bunyag, kung basihan ang Biblia. So, akong balikon nga ang wisik-wisik o bubuan ng iyong ulos tubig, wala na i-practice sa mga apostolis, kung dili, doktrina na sa mga Roman Catholic Church ang wisik-wisik nga bautismo kon bunyag. Dili na pagtulunan sa Biblia, kun dili pagtulunan na sa mga Roman Catholic Church. May pagtanong ni Peter Villarroel o usab ni Sir Edwin nga naa sa Tagum City, mga kaigsuunan. May buntag diha, Sir Edwin. Okay, bueno, Brenda. Karon, kung ang atong patukuranan, kung kita tinukod ibabaw sa patukuranan sa mga apostolis, ang buot ipasabot, nga kung ang mga apostolis wala mamunyag o wisik-wisik, dili po ta mamunyag o wisik-wisik. Kaya nga nung, di ba tagikas mga apostolis? Kaya ang mga apostolis mamugi una. So sila ang masunod. Kaya sila may gisugo ni Kristo. Nakaroon ko wala magirikod sa Biblia may gala. Wa magirikod. So kung saog basa na to. Di kita kabasa nga adunay mga apostoles nga namunyag og wisik-wisik. So, buti pasabot nga doktrina nga gitudlo sa mga Roman Catholic pinagis bunyag nga wisik-wisik wala nas Biblia o wala itudlo sa Biblia. Namingon na po ng uban. Nangatake na po. Di lagi na pangatake pagpahibaw o gina. Pagpahibaw o gina nga ang inyong doktrina sayop kung ibasa sa Biblia mag-igsunan. Now, sunod. Kisa pa ng bunyagan. Human naman ang atong gisgutan nga ang bautismo nga insakto nga paagi ang immersion. Now, kisa pa bunyagan. Biblia mga kaigsuunan, wala gina magpataka o mamunyag o kisa na gusto niya. Ang Biblia naghatag nato og mga giya, mga pamaagi, kinsa ang angayng bautismuhan. Now, sa Marcos 1, versikulo 5, mo na yung pahayag sa balang kasulatan. Atong basahon. Marcos 1, versikulo 5. Og nangadto kaniya ang magkatauhan gikan sa tibuok nga yuta sa Judea, og ang tanang tao sa Jerusalem, og sa suba sa Jordan, iyang gibautismuhan sila sa pagsugid nila sa ilang mga sala. Sa ato pa, kinsa gani ang bunyagan, kadtong na isa. O ayaw bunyagi itong isa. Nadabi karon kay Bible nagsulti man nga ang tanang tao nakasala. Roma 3:23. Unuhat 1:8, kung muingon ka nga wa kaysa, ikaw bakakon o wala kanimo ang kamatuoran o nagpasalaag ka sa mga galingon. So ambot niya pasabot, ang tanang tao bunyagan kay ang tanang tao nakasala man. So mo na punto diha mga kaigsunan. Now sa una, sa ikaduhang bahin, nganong ang tao nakasala man? Makasala ang tao kay na gilapas nga balaod. Mo na giingon sa 1:3-4 nga ang paglapas sugo sala. Sa buti pasabot nga ang bunyagan kadtong naay sala. Sunod, ang bunyagan kadtong kabalo na og unsay sala mga kaigsuunan. Na kung ari kas puya, ang puya
Murisulta lang ang sala kung may lapason nga balaod. So ang pangutana unsa may labot sa puya? Wa may gilapas nga balaod ang puya. So kung walay gilapas nga balaod ang puya, so ang puya nga bata or infants walay sala. O kay wala may saha dili sa bunyagan. Kaya ang bunyagan katumang na isa, unya ang magkasa katumang mulapas sa balaod. Unya ang puya kay dili wala may balaod gilapas. So ay sa ang puya. So ang puya exempted sa bautismo. Mo ni pinakaklaro mga kaigsuonan. Dili na ingon nga pangatake, kaya kana inyong unahon na napulos ang pangatake, di gyud na pangatake. Kung dili ato lang gibasa unsay naa igsuon isakto nga anaas Biblia, no? So ingon ana na. Okay, renta kay na padala daghan sigutan gyud para gid nga ato matuhog ba ang tinuod ng mga pagtulunan nga gitudlo sa Biblia mga kaigsuonan. Roma 9 versikulo 11. Bisan sa wala pa mahimugso ang mga bata o wala pa sila makahimog bisan unsa maayo og dautan. Ang mga bata nga nastiyan mga kaigsuonan, wala pa na makahimog dautan og maayo. Lukan na pa neutral. So walay sa ang bata inigawas anang bataa bisan pag unom pa nakabuan usa pa nakatuig. Wa pa ginisa mo na nga exempted ang puya sa bunyag kung Biblia ang basihan. Sa ako nag-iingon nga ang doktrina nga ang puya bautismuhan, doktrina na sa Roman Catholic. Dili doktrina sa mga apostoles, dili po na pagtulunan ni Kristo, o wala po na sa Biblia mga higala. Kaya ang naas Biblia, ang bunyagan ang may sahaman. Ang bunyagan katubang kabaloon sa sala. Maunay naas bala ang kasulatan mga kaisunan. Napaprayin taon sa pagyad. Buhat 2 versikulo 41. O miabot og 3,000 ka mga tao ang midawat sa pulong sa Ginoo. So buti pasabot ka ng pulong midawat na ay nagwali, na ay mituos pulong sa Ginoo, ilang gidawat ang mensahe mo nang bunyagan sila. Sa maong bersikulo wala gyud pagpuya diha. Tungod kay ang gibunyagan nila nga niabot og 3,000 ka buok o 3,000 ka mga tao, giwalihan ni Apostol Pedro. Og sa iyang wali mga kaigsuonan na ay nakasabot og na ay midawat sa mensahe o gibunyagan sila. Usahan pagdawat sa puya, ay dili man nakasabot, magwali ka, wala mo na manibuot. So agapon, sa 3,000 igsuon nga gibunyagan ni Apostol Pedro, walay puya dito. Pulos sa mga dagko na or magkasabot na unsay sala. Kadto walay puya ni adtong panahona. Nakaron, si Kristo nagsugo sa mga apostoles. Iyon yung gisultian. Ayaw mo gamunya og puya, ha? Bingon na ba sila nga? Asa may mabasa ang bersikulo ba nga nagsulti si Kristo ang dili bunyaga ng puya? Pastilan. Nagit. Kung imong sabton ang sulti ni Kristo, wa siya magsugo nga ang mga apostoles munyag og puya. Niya. Mateo 28, 19-20. Ingon ani igsuon ang pahayag sa balang kasulatan. Ang mga apostoles magkaigsuonan gisugo ni Kristo. Gisugo ni Kristo ang mga apostoles. Gisugo ni Kristo ang mga apostoles magkaigsuonan nga muwali tibok kalibutan. Isangyaw ang maayong balita. Isangyaw ang maayong balita. Unya, ang sugo dito, himo ang tinunaan ang tanang kanasuran. Bautismuhi sila sa ngalan samaan sa anak o sa balaan nga espiritu. Og tuloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo ninyo. Og tanawa ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Maunay naas Biblia mga higala. So ato ng tagaag pagtagad karon kabuntago, no? So kadali lang. Kaya padayon ta. Karon sa sugo igsuon, sa sugo ni Kristo, masabot gid nimo. Ha? Nga bisan pag walay puya diha, nga iapi dili bisan pag walay mabasang puya, klaro na ang bersikulo nga si Kristo wala magsugo nga bunyagan ang puya. O nga naman, kay na ay requirements usa bunyagi.
Unsa man ang requirements? Usa bautismuhi tudluan daan. Tudluan daan. Sa to ba kung tudluan daan, buti pasabot ng mga dagko na magkasabot na. Kaya sa pagtudlo ng puya, hindi man pwede. Human og tudlo, ang tanang mo dawat sa gitudlo sa Biblia, bautismuhan siya. Human og bautismo, tudluan sa pagtuman sa tanan nga gisugo. Nakaron, humas bautismo tudluan pagtuman. Suway puya diha. Kaya usaon man pagtuman sa puya. So ang mga tao nga namunyag og puya karon, nga mga bata, humagbunyag, usa may itudlo, wala itudlo. Kay di man kasabot. So ang Biblia nagsulti man nga human og bautismo tudluan pagtuman og sugo. So klaro nga walay puya. Dagko na pulos ang bunyagan. Sunod, ang bunyagan katong nakatuo na, natudluan na. So agay puya. Mauni ang sugo ni Kristo. Ngadtos mga apostolis. So kung si Kristo nagsugo sa mga apostolis nga ang bunyagan mga dagko na, unya ang bunyagan tuduan pagtuman og sugo, understood nga walay puya diha nga gisugo ni Kristo. Nadabe karon ang Episodos 20 nagsulti man nga kita tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostolis. So ang buti pasabot nga magsunod tas mga apostolis. Unya karon mga apostolis wala may record nga namunyag sila puya nga bata. So mauna mga igsoon ang as Biblia. Kung atong supakon unsay naas Biblia, tawgon tag Antikristo ana. Okay, bawi mga igsoonan nga kung atong husupakon ang giya kinsa ang bunyagan managutas mga tao nga imong gituduan og sayop. Kung ang imong gitudlo bunyagan ang puya, labihang dako ang sayupa na. Kaya wala mo na sa Biblia. Kung ang imong gitudlo wisik-wisikan ang tao sa bunyagan, wisik-wisik ang paagi, dakong sayop, tungod kawas Biblia. Kung na-argon pag-ayon ninyo, dili ingong pahilabot. 50,000 kapin ka mga sikta karon. Kung mga pundok, nga narehistro sa gobyerno. 2 lang ka pundok ang naggamit sa bautismong wisik-wisik. Unsang pundok ka? Roman Catholic o Pilipinista. 2 lang pod ka pundok ang nagbautismong puya. Pilipinista o Roman Catholic. So mao ni metabo. Di ang pangutana may gala. Nganong kining uban nga mga relihiyo wa man namunyag og puya? Nganong 2 raman ka pundok ang namunyag og puya? Nganong ang 40,000 kapin ka mga reliyon ang bautismo nila dagko naman og immersion man? Imposible po mahusto atong duha. Imposible po kung ang 50,000 o 40,000 kapin ka mga relihiyon nangasayop sila. Kaya nang igamit ka bunyag dagko na og mga immersion bod. Di na mahitabo may gala. Ang 50,000 kapin ka mga relihiyon gawas sa Roman Catholic o Pilipinista nagtudlo nagtinuod nga paagis bautismo ing nangano kay naas Biblia mabasa. Ang wisik-wisik og kanang puya nga bata nga doktrina nga mo ni bunyagan wala nas Biblia. Dili na sugo sa mga apostolis, dili po na sugo ni Kristo, kundi sugo na sa Roman Catholic Church. Muna tinuod nga pagkasulti mga igsoon. Ay mag-ingon nga nahilabot ko ako lang gisaysay gud og usagi tinuod gyud kay kung ang atong gisunod dili tinuod, usaon pagkaluwasa na to? Usaon pagkaluwasa? Kung nagsunod ta sa gitawag nga doktrina nga piki, doktrina nga baka, o nang ato ging sundon na bagay bautismo, ang bautismo bagay hugas sala. Matod pa sa buhat 22:16 nga pabunyag na aron mahugasan ka sa imong mga sala. So ang bautismo hugas og sala. Unya usab og hugas ng gamay ri bubos ulo. Iki na mahugasan, no? Dili ngon nga bugal-bugal na, kun dili tinuod ba gina kay ang imong lawas diguon mas tubig, mahungod mas tubig. Unya ang punto karon og usara kabo sa pagkahumod, ang mahumod na agtang ra. Di ba? O agtang ra mahumod, di gid mahumod tanan. So ayaw ka to masabtan igsuon
unsa gyud ang ipasabot. Buhat 22:16 busa pagpabunyag na aron mahugasan ka sa imong mga sala. Ang bautismo usa ka paghugas sa atong mga sala, mga igsoon. So mali paagi ha. Kung Biblia ang basihan, ang bautismo ay insakto immersion. Kung Biblia ang basihan, ang bunyagan mga dagko na. Kana kung Biblia ang basihan na to. Pero ang basihan ang katekisim, o mga puya to. Pero hibaw nga dili pwede nga mahusto ang katekisim, unya ang Biblia masayop. Ang Biblia pirmi ning husto. Ang referensya posibleng sayop siya. Nga naman, referensya na gani nga mubangga na sa Biblia, sayop na. Pero kung ang imong referensya nagtudlo dito nga ang bunyagan dagko na, unya ang bunyagan pud immersion nga paagi, sakto ang referensya kaya na mas Biblia. Pero kung ang referensya ang bunyagan puya, unya ang paagi sa bunyag wisik-wisik, sayop ang referensya, husto ang Biblia. Okay, sunod. Atong isgutan. Si Kristo nagsugo nga bautismuhan. Apan ang pangutana may gala, nagsulti mas Kristo, lakaw mo tibok kalibutan, iwali ninyo ang maayong balita, ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo hukman og silot. Sa ato pa, ang tanan nga na dili mutuo o dili mo bunyagan, maimpirno. Kag Kristo ginang pinulungan, dili na ako. Kung imong ipa-klaro pagsulti, nga ang tanan nga nabautismuhan, malangit sila. Unya, ang walay bautismo, maimpirno. Basig miingon sa mo, nga sa ato, paday brad, naamay na nga bunyagan nga, daghan mang tao, matubag sa atong isulti, 50,000 kapin nga mga pundok na nagbautismo ng sakto. Unya kato mga tawhana, puro siya tumaluwas. Adunay na bunyagan nga dili gihapon maluwas. Ato karoon na, adunay gibunyagan nga bisan pag-immersyon nga paagis bautismo, dili gihapon sila maluwas. Nga naman, kay naas Marcos 16:15 o 16, nga kadtong maluwas nga nabunyagan, kadtong mutuman, kadtong mutuo. Sa ato pa, kanang pulong mutuo mutuman na. So kung nabunyagan kang immersyon, unya mutuman ka, unsay naas Biblia, maluwas ka. Pero kung di ka mutuman, nabunyagan lang kas tubig, unya ang bunyag immersyon, unya ang mga sugos Ginoo, wa ka mutuman, di po ka maluwas. Kaya ang kang Kristong pinulungan, ang mabunyagan o ang mutuman, mao may maluwas. Unya ka na may nabunyagan, di man mutuman, o saan pagkaluwas nga nawa mga sa partner. So ang bautismo nga immersyon, insakto na siya. Ang nakulang lang ang pagkamatinumanon. Kaya daghan karon mga tao nga nabunyagan og immersyon, pero ilang gitudlo nga ayaw na mogtuman og napulo ka sugo. Palpak ya po na. Nga naman, kaya ang Biblia nagsulti man, nga human sa bautismo tudluan sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo ninyo. Unya kung naipundo karon nga namunyag, unya nagtudlo pod og dili tinuod, gitudlo nga dili tumanon ang napulo ka sugo, di tumanon ang Sabado, di na namao. Bisan pag nabunyagan pa mong immersyon, kung di mo mutuman sa mga sugos Ginoo, di mo mopahulag Sabado, bisan pag immersyon na nga bautismo, magpabilin gihapon ang kalaglagan ana tungod kay ang partner sa bautismo mauman ang pagkamatinumanon sa mga sugo sa Ginoo. Mga gaigsunan. Muna nga sa akong giingon, daghan ang maimpirno bisan pag nabunyagan og immersyon, nabunyagan og paglubong pinagis tubig. Maimpirno gihapon kung dili apilan sa pagkamatinumanon. Mama nagiingon sa Hibahanon 5:9 nga tapos si Kristo makahalad sa makausa alang sala sa daghan mutungha sa ikaduha. Si Hibahanon 9:8. Aron sa pagluwas sa mga tao nga nagpaabot nga matinguhaon kayon. Kinsa man ang mga tawhana nga nagpaabot nga matinguhaon, adunay gibuhat. Unang Timoteo 6:14.
Ingon dito ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga magawas kini sa bulig ug pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Kung nabunyagan kas tubig immersion, kung dako na kang nabunyagan, paningkamot pagbantay balaod. Kay partner siya. Ang tubig, ang bautismos tubig adunay partner sa pagkamatinumanon sa pagtuman og sugo. Kay bisan pagkapila ka pa ihumor sa tubig o niyawa kay dili ka matinumanon sa balaod sa Ginoo. Useless ang bautismo nga imong naagian, mga kaigsuonan. Matod pa sa Serbihanon 5:9 nga ang hatagan sa dayong kaluwasan mao sila nga nagasugot sa Ginoo. Mao sila nga matinumanon sa Ginoo, hatagan sila sa kaluwasan nga dayon. Kung imong tan-awon ang Marcos 15:16, nag-ingon si Kristo nga ang mutuo og magpabautismo maluwas. Unya pagabot sa second stanza, apan ang dili mutuo hukman og silot. May mga tawo nga nabunyagan, unya nituo ra pod usa ka tuig. Nituo ra do ka tuig, tulo ka tuig. Pagkahuman ni undang na sab. Oh, pag undang karon, naglapas sa balaod, nagpakasala, namatay nga manilapason. Ang bautismo nga naagian useless to, ing nangano namatay siya sa pagkamanilapason sa balaod. Ngani ang uban nga mga CFD proud kaayo nga aduna ko ni mga SDE nga namalhinas ila. Oh, naa si Badir Amik ila jo nga give post kay namalhina, nibalhin. Kanas Amik nibalhin na kay kauno nagbaboy. Nibalhin na kay kainom mo nag maisog nga ilim nun ba. Kay gikan sa amo wala may hubog-hubog. Oh, gikan sa amo walay disco, walay sugal. Nya dalon diha sa Roman Catholic para mahimong sugarol. Dalon sa Roman Catholic para mahimong palahubog, pasti lang paita gyud. Petigin paita. Okay, noon na pa may panahon sa pagbalik kay welcome man SDA kuno balik ang mga tawo namiha. Pero di po may mamugos kung mamiya sila. Ingnangano ang kaluwasan igsuon ay ayahay mo ta. Oh, kung dili igo atang musangyaw sa mga balita, unya ang hukom imo na, kung dawaton o dili o ay problema, ang importante nga nasayod kas mensahe. Mao na ang akong trabaho mag-igsuonan. Okay, so karon asig mingon sa mga unya brad mga SDE brad kay nabunyagan matanan, tanan sa maluwas, oy na pwede. Ha? Tungod kay dili kalikayan nga bisan pag SDE na siya apan wa gyapon siya magmatinumanon sa kasuguan sa Ginoo. Na magay mga uban nga mga Adventista iso nga dili matinumanon gyapon. Kana matago-tago pag inom-inom, ano sa naman na. Mao pa ta makit-an sa uban ng mga Katoliko, makit-an sila nga. Nga naman tong sablista lagi nga kung magsimba mainom-inom malagi. Oh, naamgi na mga bunglayon. Di man ingon nga mahurot pagkatrigo. Ingon mitong Ginoo na mabupugas. Ang iyang gisabod, trigo ra. Una usab mga pagkadago-dago na naamay ni sagol ng mga bunglayon. Murapog ba? Humay-humay po. Humay ang gipugas, humay ang gisabod, napoy ni tubo nga murapog humay. Humay-humay di ay. Dili tinuod. Ingon dayon ang mag-uuma. Usa man ako na ni pangibton. Kay makadaot man eh. Pangibton na ni. Ingon ang agalon. Ayaw nag-ibda. Kay ang manulunda rin mo harvest ana. Mahuna nga. Sa atong simbahan, naagi ng mga bunglayon. Sagol na sila magkaigsuunan. Mahuna ang atong padignamutan nga, mga lagad ta, ato gintarungon. Kaya basig maapit as bunglayon, ang atong papangalagad, masayang lang. Nga naman, kaya wa nato tinuura ang atong papangalagad. Mga lagad mga igsuon, ato nang sulit-suliton. No? Biyaan ng mga inom-inom, biyaan na paghimbog mga dautan, usa man ang ubang gibuhat ya. Atong biyaan na kay malagap na si Ginoo. Mo nagiingon ako nga posible nga naapoy mga SDE nga bisan pag nabunyagan nag-immersyon, bisan magituduan ni mugalaod si Ginoo, posible nga naaga pwede maluwas inangano wala gyapon mo undang sa ilang gitawag nga paghimo og mga salaod. Naman na. Tanang pundok na ama na magkaigsoon.
Kani ato tinambagay ra magini. Sa Ginoo, Mateo 24:13, ang mulahutay hangtod sa katapusan mao'y maluwas. Kinsa ang maluwas, ang mulahutay ra gyud. Mulahutay pagbantay sa mga balaod sa Ginoo, mulahutay papangalagad, mulahutay pod o makaagwantas mga pagsulay paglutos. Usa na kay kung dili makaagwanta may gara delikado ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Sa katapusan, alang sa pagtuon karon, atong paningkamutan may gala. Kamo diha nga nangaigo sa bersikulo ay magkasuko nako kaya ko lang gibasa ato lang gitun-an kara ang hustong paagi sa bautismo unsay paagi nganong bunyagan, kinsa ang bunyagan, ato lang gitun-an isuon karon kabuntagon. So salamat sa mga basher, salamat sa mga viewers og mag-ampo tas pagtapos. Minahal nga Dios kung ikaw sa mga langit, salamat ining kabuntagon. Kaya magkabisa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong, padalingin ni Ginoo ang katawhan namin na nagtan-aw, nga masabtan ang kamatuoran, ang mensahe sa kaluwasan, nga samtang abdi pa, wala pa kanibalik, magkabaton kami sa siguro, nga pagmangalagad, o magkabaton kami sa kaluwasan. Nga hingpit ang kaluwasan, nga siya mong pagbalik, magkauban kami kanimo, sa wala na ikatapusan. Among gisalig pinaagi lamang sa bugtong anak, nga among manuluwas. Amen. Bueno, sa ngalas timbangan, sa katarungan, ako si Brother John de la Pinamong kaninyo, nga ang pagbutyag sa kamatuoran sa kaluwasan, apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Salamat may buntag. God bless og babay. Bersikulo lang, walang personalan. Bye-bye.